विभूषणं अमृतसारं जीवनं प्रायप्रमोदार जीवनं बंदे जीवनं सत्पुरुषं 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 ठाकुर कति प्राण जगत जननी प्राण कति प्राण परम पूज्य पाद शिष्य प्रदान कति प्राण आज आचार्य कति प्राण तथा पूज्य अभिज्ञान मोर कति प्राण तथा आचार्य परिवार समस्त मोर अनंत कति प्रणाम जनाऊँ। आज ये सांग सत्संग करुवा बल भाई मोर प्रणाम तथा ऋतिक मंडली धर्मजाजक ध्वज मंडली तथा साधु सज्जन भक्तिकृत माँ तथा ये ग्रामर फलदा ग्रामर बहुत ज्ञानी गुणी लोक अच्छा अधिकांश अच्छे तेणु समस्त को मोर ये परिवेश में प्रीतिपूर्ण राग जय गुरु जहाँ बहुत सुंदर परिवेश सुंदर लगता भजन कीर्तन टे चौकट होता मत हृदय स्पर्शी आज से सूचना जाणी पाइलु चंद्रकांत भाई एवं गाँव समस्त माँ भूमि मान द्वारा ये सत्संग की आयोजन कर ये तो आज गोटे गोटे उत्सव भाया लगुच सद विराट उत्सव यहाँ कहीं नगर परिक्रमा ये सन्ध्या बेलू बहुत सुंदर लगुला तेणु आज ये गाँव बहुत ज्ञानी गुणी लोक अच्छा आगे कौन बा आम कहूँ समस्त प्रश्न हो ये बहुत बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति आज ये जो सत्संग होती ये विग्रह बसाई प्राय से अधिकांश जान अधिकांश जानी भी थे ये किए मन चिंता करें कहीं सबु जगह दीदी भाई कहते सत्य त्रेतयार व्यापार जमी सत्य श्रीहरि आसते त्रेतयार श्रीरामकृष्ण रामचंद्र आसते द्वापर श्रीकृष्ण आसते ये घर कली जुगे आम ठाकुर रामचंद्र कहीं से मुझे कहूँ जिते ठाकुर रामचंद्र जो फूलमाला अच्छे महिला जो बस से ठाकुर माँ मैंने जानते से ठाकुर से बस विद्यमान होती से विष्णु रूप से तेणु आप चिंता करूँ जे आज 136 वर्ष पूर्व से जन्म ग्रहण करते 36 वर्ष पूर्व कि भाई जो कहते जो माणिका लिखी अच्युतानंद 600 वर्ष पूर्व से लिखी जाते जे आसवे कठोर कलिजुगे अनुकूल ठाकुर आसवे देश विदेश बहुत भक्त आसवे और से सतनाम प्रचार हो आप चिंता करूँ आज हम ठाकुर को धरीचु कि भूल कर 6 वर्ष पूर्व माणिका लिखी चिंता करूँ आप तुम से माने विभ्रांत मन भर जीवता जो भ्रांति भावना आप भावी चिंता करूँ तो जो भाया ये जो बहुत लोग कहते आज पूरी पूरी बड़ दाण्डे कहते जे कालिया ठाकुर तो श्रेष्ठ ठाकुर आउ ये जो ठाकुर मुचंद्र किए से परीक्षा कर भाविले जे प्रकृत ठाकुर मुचंद्र जे कड़ी जुगर जड़े जुगपुरुषोत्तम से तेणु जो आम जो कहूँ ये जगन्नाथ हाथ ना से किए कहते रामचंद्र जिते बाड़ी सब जो युद्ध है से जो बाड़ी बाड़ी को रामचंद्र गछ बाड़ थी बाड़ी को मारी से समय बाड़ी कांदी कांदी जीवन जीवा सब कहते हे प्रभु मु कौन दोष करी मत आज तुम हत्या कर तेणु मुझे तुम राम को मुझे अभिशाप देजी ना बाड़ी में कल बसी कहते बाड़ी कौन कहूँ माँ तू कही जा जहाँ कहू मानिजी ना प्रभु आज गोटे बिना दोष तुम हत्या करदेल मोर जीवन चली जाऊँगी यही जो तुम्हें जो मत जो हाथ मार तुम जो पापरी जमी न तो पापरी जमी रही से कहते बाड़ी माने रामचंद्र कहते हरे कली जुग जो मुझे आसवि जगन्नाथ ही आसवि पापरी नथो आज से पापरी देखुं देखुं समस्त देखुए हाथ ना यही है से जिते प्रभु श्रीकृष्ण जिते कहते जे मु घर कली जुगे अर्जुन को कहते हे अर्जुन मु घर कली जुगे मु ठाकुर अनुकूल ही आसवि कहीं आसवि ये जो श्रीरामकृष्ण आसते आगु से कल विप्र मान दीक्षा दूसरे शिक्षक कहते भगवान शिक्षक कहते घर पर समस्त आचार ब्राह्मण पंडित समस्त को देवी समस्त सब दीक्षा दीक्षित करी देखो से दर्शन प्रमाण कर दी जाती कैवर्त पुराण भाई जो कहते कैवर्त पुराण द्वितीय भाग 128 पृष्ठा लिखी ठाकुर रामचंद्र आसवे घर कली जुगे तुम से समय से जो जिते कृष्ण कथा कहले से सखा अर्जुन नहीं अर्जुन कहते दुष्ट भाई ए रना सखा अर्जुन कृष्ण कहते घर कली जुगे से आसवे कि रूप में ठाकुर रामचंद्र काल युधिष्ठ जाती मार्कंड ऋषि पाक मार्कंड ऋषि कहते हाँ से घर कली जुगे से आसवे ठाकुर रामचंद्र आसिक समस्त को देखा यही परिचय देखो आज हम भूल कर ठाकुर धरिकी तो समस्त गाँव भाई मान को कौन माँ भाई मान को जो दीक्षा नहीं आपण मैंने नहीं जो पुरुष छाड़ी समस्त आसतु से ठाकुर
ମାନେ ଠାଉ ଧାରା ଚାଲନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେ ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଏ ଯୋଉଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ନିହାତି ଟିକେ କହିବେ ସେ କ'ଣ କହିବେ ସଦୀକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷିତ ହୁଅ ସତ୍ତା ମନନ କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କର ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହୁଛି ତୋ ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଭାଇବାକୁ ହେବ ନାହିଁ ତାକୁ ସେ ଯଦି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ କାହିଁକି ଆମେ ହେଳା କରିବା ଆଜି ବିଶେଷ କରି ଏ ମା ମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ଗାଁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ସେମାନେ ଭାବୁଛେ ଦୀକ୍ଷା କ'ଣ ଆମେ ତ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ହେଲେ ଜୀବନନାଥ ସେ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ହେଲେ ଜୀବନନାଥ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଜୀବନନାଥ ତ ସେଇଟା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜି ଜୀବନନାଥକୁ କାହିଁକି ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ଏ ଯେ କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭାଗବତ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆମେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛେ ଦୀକ୍ଷା କାହିଁକି ନେବା ଆମକୁ ଦୀକ୍ଷା ମିଳେ ଦକ୍ଷ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି ପଳାଶଲୋଚନ ପାଇଁ ସେ ଆଗ୍ରହୀ ପଡ଼ିଲେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଅନେଇ ଆସିଲେ ଆସିଲେ ନାରଦକୁ କହିଲେ ସେ ନାରଦ ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନାହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖାଦେବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାରଦ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ନିରବତା ରକ୍ଷା କରିବେ ଟିକେ ନିରବତା ରକ୍ଷା କରିବେ ପାଟି କଣ ଛୁଆ ମାନେ ତୁମେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ ହିଁ ତାକୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ ଦେବି ତେଣୁ ସେ ମାନେ ନାରଦ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଦେବି ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ବାମରେ ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟେ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ଦା ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମଜ ବଡ଼ଦା ଅଛନ୍ତି এইটা ଏ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏ କ'ଣ ଯେ ବିକଟ ଚାଲିଛି ଏହା କି ତାଙ୍କର ପରିବାର କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିବେ ସେ ଠାକୁରଚନ୍ଦ୍ର 10,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି ତେଣୁ କୌଣସି ସତ୍ୟ ଶ୍ରୀହରି ସତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କି ତ୍ରେତୟରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାପରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରଖିପାରିବେନି ତ ସେ ଠାକୁର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯିକି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଥିବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାର ପରମ୍ପରା ମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ଦେଖା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ସୁକୃତ ଥାଏ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜି ମା ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ସତ୍ନାମ ପାଇଛନ୍ତି সেই সৎনাম বহুত পাওয়া নেপাজি এনা মরে ঠক এনা মরে জগ এনা মরে ভগ এনা জীবন করি সে নাম মাধ্যমে আজ সমাপ্ত করিবা নাম শ্রেষ্ঠ কিছু নাই নাম শ্রেষ্ঠ কিছু নাই নাম এতে পাওয়া কলিযুগ শ্রেষ্ঠ মন্ত্র হলা এই নামটা যদি শ্রীচক্র আসলে হরে কৃষ্ণ 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 হরে এই যে গাইলে তো এই সময় আমার যা আছেন ঠাকুর চন্দ্র সে বর্তমান বিশ্বগুরু তাকে কুহাইছি সারা বিশ্বর গুরু তেমন কোন কবি দাদা মানে অଛନ୍ତି କହିବେ ଏତିକି ସୂଚନା ଦେଇ ମୋର ଶେଷରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ଭାଇଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବାର ବଢ଼ିବାର ଅଧିକାର ପାଆନ୍ତୁ ଏତିକି ବ୍ୟକ୍ତି ଶେଷ କରି ଶେଷରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଭାଇ ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ସକାଳ ଶୁଣି ସେ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ମାର୍କେଟ କହିଲେ ଭାଇ ସରପଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମାସିଛୁ ସେଇ ସରପଞ୍ଚ ଭାଇ ଏବଂ ଗାଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତି ଶେଷ କରୁଛି ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ